UPPL long live, long live, long live. UPPL long live, long live, long live. UPPL long live, long live, long live. Pramod Bora long live, long live, long live. Pramod Bora long live, long live, long live. Pramod Bora long live, long live, long live. Ranjit Basumatari long live, long live, long live. Ranjit Basumatari long live, long live, long live. Ranjit Basumatari long live, long live, long live. Amar Singh Brahma long live. আমার গোট্টু মানে হিসু আর কি ইউপিপিএলের জন এটু মানে আমি ভালবাসু গোট্টু আর কি মানে ইউপিপিএলের জন হওয়ার কারণে আমি আগ্রহ করি সবজনে ওলে আহিছো এতিয়া তো আমি ভালে পাই আছো ইউপিপিএল মানে কিবাটো সংগঠনটো মৰম লাগি আমি সবজনে আর কি জন হিসু কথা হয় ভোট দিছিল আগত তো এনে আমি কিবা যে কি কয় বিপিএ পার্টিত আছিলো এটা তো কোনো সুবিধা পাওয়া নাই এই কারণে আমি ইউপিপিএল পার্টির জন হিসু এবার কি কি সুবিধা পাইছে সুবিধা তো বহুত পাইছো আগত যিখিনি সুবিধা পোৱা নাই এতিয়া তো আমি পায়া আছো এই দুখী গরিব দুখীয়া মানুহগিলা ঘৰ পায়া আছে দালাং কিবা কিবি গিলা পায়া আছে আমাৰ এই যে আত্মসহায়ক গোটগিলা গিলা সুবিধা পায়া আছে বহুত ধৰণৰ আৰু কি আশা পাতে সুবিধাৰ কি আশা পাতে আৰু আগন্তুক দিনত পাব আৰু কিবা গোটগিলা কিবা একটা উন্নতি কৰিবাৰ মানে এইটো আশা ৰাখিছো আর কি আমাৰ এই দলত আর কি কিবা একটা পাম বুলিয়া আর উন্নতি হোক রাখিছো তোমার জমা হওয়াটো প্রায় 400-300 হবই এনে মানে আমি বস্তুতে গম পাইছো না বস্তু আনা সব শেষ হল 400 মান হবো 300 হ্যাঁ কি কারণে আগত ইমান দিন হয়তো বিপিএফত কাম কৰিছিল বিপিএফত খাটিছিল তাত সাপোর্ট আছিল কিন্তু ইমান দিনে যিবিলাক কাম হ'ব লগা সেইখিনি কাম হয়তো পরিপূর্ণ কৰিব পৰা নাই বিপিএফ কিন্তু আজি নতুন সরকার আহাৰ লগে লগে দেখা গ'ল ইহঁতে যথেষ্ট ৰাইজৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে অলপ আগবাঢ়িছে ইহঁতে যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছে ইহঁতে যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা কৰি আছে সেইকাৰণে এটা কথা ৰাইজে সবসময় ভাবে যে যায় ৰাজা হওক আমি তাৰে পৰ্যায় বর্তমান যেহেতু ইহঁতে রজার নিচিনা চলি আছে ইহঁতে আমার সমাজৰ কাম কৰি আছে রাস্তা ঘাটৰ কাম কৰি আছে পুল দলং আমাৰ এখন দি আছে আৰু লগতে দলংখন দিয়াৰ পিছত আৰু কথা দিছে ইফালে এটা ৰাস্তা বনাই দিব কবৰস্থানলৈকে আৰু এটা আমাৰ ইফালে বক্স কালভাৰ আছে সিহঁতো এইটো মনে মনে আলোচনা হৈছে এইটো পিছত সময়মতে দিব যাৰ কাৰণে যদি এনে ইমানবিলাক সুবিধা আমি কিন্তু বহুত ভিতৰত থাকা মানুহ যদিও এনে আগফালে দেখা পোৱা যায় কিন্তু আমি বহু ভিতৰত আমাৰ নিচিনা আমাৰ গাঁৱৰ নিচিনা একদম কমজুৰি বুলি ৰাস্তা ঘাট ক্ষেত্ৰত মানে একদম কমজুৰি বুলি ক'ব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি আমাক সহায় কৰিছে গতিকে এই চৰকাৰে ইউপিপিএলৰ পাৰ্টিয়ে গতিকে সেই কাৰণত আমি এতিয়া ভাল হ'ব বুলি ৰাইজে অলপ বিবেচনা কৰিছে दिनै शुक्रबार सान बिनिनो 2023 मायथाइनि 8 सेप्टेम्बर बे 8 सेप्टेम्बरा जोंनि थाखाय खोब मोजां सान होननानै जों साननांगोन स्पेशली इस्लाम धोरोमनि मानसिफोरनि थाखाय बे गोथार सान दिनैनि बे सानाव जोङो अन्थाइबारि गामियाव दहाय फुङाव 146 सा मानसिखौ गामि हलैनो बिपिएफ निफ्राय जोङो इउपिपिएल दोलोआव जइन जाफैनायखौ जोङो बरायनो मोनदों आरो दा बे 2 नम्बर बेंटल आरो बेंटल सेरफां हालामनि जे 120 सा मानसिया इउपिपिएल दोलोआव बिपिएफ निफ्राय जइन जाफैबाय गतिके बिनिख्रुइ गोजोनथावसिन सान दिनैनि साना जानो हाथावना नङा होननानै आं सानो आं व्यक्तिगत भाबे खोब गोजोननाय मोनदों आरो इउपिपिएल दोलोनि जानानै बिथांमोनखौ बरायदों बिथांमोना जोंनो मोनसे प्रतिश्रुति मोनसे खावलायदों जेरै थांनाय नैबे बोहैथि दानखौ लानानै 2 बोसोर जोंनिया 9 दान सोलिगासिनो दङ बे 2 बोसोर 9 दाननि गेजेराव जेरै आगोलनि 17 बोसोर अशान्तिखौ जोगारनानै अशान्ति सृष्टि खालामनायखौ जोगारनानै 2 बोसोर 9 दाननि गेजेराव जे शान्ति गायसननो हाबाय आरो बे शान्तिया जुगामि जाबाय बेखौ लानानै खोब गोजोननाय मोननानै बिथांमोना दिनै बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जइन जाफैजोबदों आरो बे शान्तिखौ जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो जुगामियै लांबाय थागोन आरो जोंनि गेजेराव कुनु जात पातनि पार्थक्य गैयालासेनो जोङो जोंनि समाजखौ दानायनि थाखाय जों गोसो मोदोम जिउ होनानै मावगोन
सार रायजो राजाफोरनो खदायसो मोनबाय थायो नोंथांमोना बेसे खोनानाय गोबां साख्रि मावगोन साख्रि मावगोन साख्रियाथ' बिटिआर एकर्डजों सोमोन्दो गैया दा जोंनियाव 1100टा पस्ट खालि दङ बे 1100टा पस्ट खालिखौ सेंसन खालामनानै मानसिनो साख्रि होनो दाहाथों मोनसे पलिसिजों बिपि एबा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि एगेन्स्टै हाइकर्ट केस होदोंमोन बे हाइकर्ट केसखौ जोङो नाङै थांनाय बाराव देरहानो हाबाय दा नैबे 1100टा पस्ट खालि थानायखौ जोङो दिनै नटिफिकेसन होनानै साख्रि होनो हानायनि अबस्थायाव फैबाय बिनि अनगायैबो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना साननानै नाय जोङो फ्राय माने 900निख्रुइबो बांसिन टेट फोरोंगिरिफोर जायफ्रा माने रेगुलार नङामोन साख्रिया बेखौ जोंनि दिनाव रेगुलार खालामना होदों जायखौ बिपि एबा खिफियाव गुजुआमोन बिनि अनगायैबो 1999 मायथाइयाव जा अपारेशन ब्लेकबर्डनि गेजेरजों मा होनो साख्रि होनाय दङमोन फोरोंगिरि साख्रि होनायफोर बेखौ जोंनि काउन्सिलाव थानाय जेसेबां अबिबिफोर दङ अपारेशन ब्लकनिफ्राय सरि ब्लेकबर्डनिफ्राय मोननाय साख्रिफोर बेफोरखौ जोङो दाखालि थांनायाव फोजोबबाय सानैसो थालांदों माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय बिथांमोनखौ होनो हायाखै बेखौबो जों फोजोबबाय गतिके जोंनियाव होनायनि बेलायाव साख्रि होनायनि बेलायाव मावनायनि बेलायाव जों माब्लाबाबो केयारफिन खालामाखै अपोजिसनाथ' गोबां बुंखागोन खोन्थाया बेनो बिथांमोना गाव गावनि जाथि बंस'खौ होनायनि थाखाय बिराद धान्दा खालामोमोन जोंनि दिनाव बिदि गैया